Bari. Narsukulay opisina yun dyan. Di man niya mo dati ni sa opisina yun. Ay hindi, dati di man ay, pero natan. Jalaay sa ginawa doon opisina. Administratibo. Ditan la. Yan, Edken. Ginawa dala man kantin. Bali lay building na high school ni. Amanso. Kinay. 3 floor, 4 floors. So reunion ga kapila. Ay reunion ja. Kakalo ka sa administrative office day. Yan eh. Kaya. Poy tayo la. Di man kailan manalagar ken ban. Isulong yung mansukyan niya lang to. May ngaran to man. May jacket, pang bottle. Wala masyado ng putang.